नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन भज ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन स्वभक्त चितरंजन सदैव नंद नंदन नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यात्मा माने पुण्यमयी कल्याणदायिनी आशीषदायिनी अभयदायिनी मोर समस्त माँ माने सबु साधु संत वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्तंक पाद तले आम तरफरु सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथालुटा प्रणाम। एबे आजिर अनुचिंता ज्ञानी भक्त बंधु माने आजिर अनुचिंतारे गोटे सुंदर कथा मन रखिए। बद्य शास्त्र रे प्रमाण कौन प्रमाण अच्छी माछ सहित चीनी खाइबे नहीं एवं महू माछ सहित खाइबे नहीं एवं कदली सांगेरे दही केबे खाइबेनी एवं बेल मध्य कदली सहित केबे खाइबेनी एवं कंसा बासन रे घी रखिबे नहीं बद्यशास्त्र मना करुछि। एवं ये तीनिटी जिनिस कले खाद्य विषाक्त होता है। खाली सेतिकी नुह सबुठु बड़ जिनिस रविवार दिन माछ मांस एवं मद्यपान ये तीनोटी जिनिस केवल रविवार नुह आज्ञा जदि सबुदिन पाई वर्जन करते भी बहुत भल होता किंतु बद्यशास्त्र रे प्रमाण यही तीनिटी जिनिस जी रविवार भक्षण करे कौन हुए गोटे श्लोक कहूँ आपण आगे कौन लिखाई श्लोक ना आमिष मधुपानंच ज करोति रवैर्दिने सप्त जन्म भवेत रोगी जन्म जन्म दरिद्रता बद्यशास्त्र ये श्लोक लिखाई 7 जन्म पर्यंत सी रोगी होगी जन्म हुए जो माने रविवार आमिष भक्षण करती किंबा मद्यपान करती 7 जन्म पर्यंत रोगी हुअंती बद्यशास्त्र रे प्रमाण। तेणु बापा माँ जहा करुचंती करंतु ए कथा जदि मानिबे निश्चित मंगल हब एवं रोगमुक्त रहिबे। आउ हाँ आज्ञा माने जेते धन संपत्ति थाउ आज्ञा पाखेरे जदि रोग रूपक राक्षस व्याधि रूपक राक्षस आपण को आक्रमण करे ये धन संपत्ति आपण को तुच्छ लगे आज्ञा हैं पालन करंतु निरोग रहंतु। ये थिला आजिर अनुचिंता। एबे आसंतु जिबा आम OTV नियारा कार्यक्रम जार ना नारायण नारायण। सेदिन प्रभात समय रे राति पाहिला नारद मुनि जाइकी पहुंची गले वैकुंठ भुवन प्रभु नारायण नारायण। भगवान विष्णु अरे नारद ना हाँ आज्ञा भगवान आपणक मुहरु पदे शुणिबी आज सकाळु सकाळु आसीची पदे कहंतु ना। भगवान कहिले नारद आज गोटे धाड़ी कथा कहूची मने रख ना कौन। भगवान कहिले प्रेम समस्तंकु कर आज्ञा भगवान कर मुख निसृत वाणी प्रेम समस्तंकु कर किंतु ममता काहारी सहित रखनी। हाँ समस्त को प्रेम कर समस्त को भल पाओ किंतु ममता काहार सहित रखनी। कहीं आज्ञा ना प्रेम ठारू बड़ जिनिस दुनिया रे किछि नहीं। प्रेम तो स्वर्गीय किंतु ममता आमको मोह जाल रे बांधी दिए। ममता मोह जाल रे आमे पड़ी जाती केवल ममता पाई। ममता माने मो पुओ मो झील ये सब ममता आज्ञा ममतार डोरी ये सब।
मो बंधु मो सांग मो साथी ये सब भल पातु आज्ञा प्रेम करतु पुओ झील को भल पाइबे क्या भल पाइबे किंतु ममता रखतुनि केमिति आज्ञा प्रेम थिले सबु हब किंतु ममता ओडिया भागवत कौन कहे सुत नय दारा दास राधा गोविंद हे सर्व बिजुली प्रकाश राधा गोविंद 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 राधा गोविंद पदु गलुची मकरंद राधा गोविंद अरे सबु बिजुली भलिया ए बापा मा आकाश रे जत बेले मेघ उठाए मेघ उठेले बिजुली मारे बिजुलीटा केते समय रहे कि बापा अल्प समय पाई चपला परा क्षणस्थायी चिक्किना मारदेव पुणी मौली जीव सुत तनय दारा दास ए सर्व बिजुली प्रकाश भागवत कौन कहला एहांक प्रेमे बंदी होई राधा गोविंद ओसोई दुख भार होई राधा गोविंद 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 राधा गोविंद पदु गलुची मकरंद राधा गोविंद एमानक प्रेम रे ममता डोरी रे बांधी हेई दुख कष्ट सही एमानक आमे पोसंती आज्ञा किंतु कौन हुए सही भागवत एमाने जानती कर्म पथे राधा गोविंद शोक संताप देई जीते राधा गोविंद 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 राधा गोविंद पदु गलुची मकरंद राधा गोविंद कहीं आज्ञा थरे भावंतु ये सबु किछि मिछ दुनिया रे सबु मिछ जी ए मिछटा को सत बोली भाबी नेला से तो हिनस्ता हब ना मिछटा सबले मिछ आज्ञा सतटा सबले सत ए बापा मा पुराण प्रसंग गोटिए भगवान कहउचंती नारद ना आज्ञा अरे ममता जो रखिबा फल रे की कष्ट हेई थाए प्रेम कर किंतु ममता रखनी ममता रखिबा फल रे कौन कष्ट होता है ए नारद मु तुमको आज बुझाऊँ मन देकी शुण नारद मुनि शुणुचंती भगवान कहउचंती कहले शुण नारद मुनि ना आज्ञा पूर्व काले भरत नामेर ऋषि थिले सेहु ऋषि थिले पूर्व काले भरत नामरे ऋषि थिले केते दिन रण्यरे तप आचरिले गोविंद जय श्री राधा गोविंद हरि हरि नंदन नंदन प्रभु हे परमानंद भरत बोली जने ऋषि थिले बापा मा टिके नीरवरे शुणिबे भलरे शुणिबे आपण सकाळू सकाळू आज उठिचंती दांत घषुथिबे कि नाही कौन तापर सीना जलिखिया पत्र कौन टिके खाइबे नाली चा टिके धरिके बसथिबे कि कौन चा टिके पिउथिबे टिके कार्यक्रम देखुथबे टीवी रे आम कार्यक्रम ए बापा मा नीरवरे टिके देखंतु सुंदर कथा टिके शुणंतु ममता रखिले कौन हेइथाय भगवान कहउचंती नारदंक पाखेरे कहले नारद शुण भरत बोली जने ऋषि थिले दिव्य द्रष्टा बहुत किछि जानती भारी ज्ञानी ऋषि सब किछि जानती आज्ञा भरत ऋषि ये कौन करती दिन राति बसिबे तांको आश्रम रे प्रभात समय रे सकाळू सकाळू ओमकार ध्वनि उठुथबो आश्रम रे ओमकार ध्वनि सब छात्र छात्री माने थिबे सब चली थिला किंतु दिन आसिला आज्ञा ए भरत मुनि दिन को दिन तो वृद्ध हवा को गले ना किंतु आश्रम परिवेश भारी बढ़िया अच्छी आश्रम परिवेश गोटे पद पुरुणा कालिया पद मन पड़ुची मुझे गाऊची आज्ञा आश्रम प्रभात कौन लिखाई से मुनि मुख वेद स्वन पूर्ण कला श्याम वन उठिला गगन भेदी उच्चंकार उठिला गगन भेदी उच्चंकार वैकुंठ दैत्रुपति
ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବିହିଲେ କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବେଳୁ ବେଳୁ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଁ ଆଉ ସିଆଡ଼ିକି ଯାଉନି ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅତି ଓମକାର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଥାଏ ଓମକାର ଧ୍ୱନି ଓମକାର ବାପା ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ବସନ୍ତୁ ସିଧା ବସନ୍ତୁ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ ପଦ୍ମାସନରେ ବସନ୍ତୁ ଯଦି ପଦ୍ମାସନ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁଖାସନରେ ବସନ୍ତୁ ବସିବା ପରେ ଓମକାର ନାଭିରୁ ଆସିବ ଓମକାର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଓମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କେଡ଼େ ଶୁଭରେ ଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ଓମକାରଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଓମକାରର ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ ହେଲା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଓମକାର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚନା ଭଜନ ମାଳାରୁ ଗୋଟିଏ ଭଜନର ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଣ କହିଲେ ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳରୁ ସର୍ବେ ସଞ୍ଚରୀ ରୂପ ରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରି ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳରୁ ସର୍ବେ ସଞ୍ଚରୀ ରୂପ ରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରି ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳରୁ ସର୍ବ ସଞ୍ଚରୀ ରୂପ ରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରି ମହାଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ତ୍ତା ପୁରୁଷ ରୂପରେଖ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା ଦୃଶ ରୂପରେଖ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା ଦୃଶ ରୂପରେଖ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା ଦୃଶ ଅବନା ଅଣାକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗମ ହେଲା ଜାତ ଦୁର୍ଗମରୁ ଜନ୍ମିଲା ଅନାମ ଅବ୍ୟଗତ ଅନାମରୁ ଜନ୍ମିଲା ନିଗମ ଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଗମରୁ ଜନ୍ମିଲା ସ୍ୱାହା ଶବଦ ଘାତ ଶବଦରୁ ଜନ୍ମିଲା ଓମକାର ସାରସ୍ୱତ ଓମକାରୁ ରାରାକାର ଜନ୍ମିଲା ଆଦି ସତ ରାରାକାରରୁ ରାମ ନାମ ପଦ ଉଦିତ ଉଜାଣି ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ପରେ ବିହରି ରୂପ ରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରି ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳରୁ ଶୂନ୍ୟ ସଞ୍ଚାରୀ ରୂପ ରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରି ହରି ହରି ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳରୁ ସର୍ବେ ସଞ୍ଚରୀ ରୂପ ରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳରୁ ସର୍ବେ ସଞ୍ଚରୀ ରୂପ ଅରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରି ଓମକାରର ସୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତି ଅ ଉ ମ ମିଶିଗଲେ ଓମ୍ ହେଇଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ରହିଲା ତା ଭିତରେ ବାପା ମା ଏ ଋଷି ଭରତ ମୁନି କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଭରତ ମୁନି ପାହାଡ଼ର ତଳକୁ ଆସିଲେ ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଶ୍ରମ ତଳକୁ ଆସିଲେ ତଳେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନିନାଦିନୀ ସୁନ୍ଦର ନଦୀଟିଏ ବହିଯାଉଛି ସ୍ନାନ କରିବେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଆଶ୍ରମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ ଏସବୁ ପଦ୍ଧତି ପରକୁ ପର ଚାଲିବ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଯଦି ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଲେ ଇଏ ନଦୀ ପାଣିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହରିଣୀଟିଏ ହରିଣୀ କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭ ଅଛି ଏଇଖିନା କି ଆଉ ଟିକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କରିବ ଏ ହରିଣୀଟା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ନଦୀକି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବ ବୋଲି ଗର୍ଭରେ ତାର ପିଲା ଦେଖ
ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା ବେଳେ ଠିକ ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାଘର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ଏ ବାଘ ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହେ ବାପା ମା ହରିଣୀ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ନିଜ ଜୀବନ ତ ବଞ୍ଚେଇବ, ହରିଣୀ କ'ଣ ତା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଡେଇଁଥିଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଅଛି ମୋ ଛୁଆଟା ବଞ୍ଚୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଛକେ ମରିଯାଏ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାପା ମା ମା ମନ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଗାଈ ଜଗେ, 100-200 ଗାଈଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଈମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଏ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈଟି ହଠାତ୍ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ କୁନି ବାଛୁରୀ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବ। ଲାଳ ଚରଚର ହେଇ ବାଛୁରୀ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ମା ତା ଛୁଆକୁ ଏମିତି ଚାଟୁଥବ। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟି ପାଞ୍ଚଣ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସବୁ ଗୋମାତା ମାନେ ସବୁ ଚାହିଁଥିବେ ତା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘ ଗର୍ଜନ କରିକି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବାପା ମା ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ପିଲାଟି ଆଗେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଗାଈ ମାନେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିବେ ପଳେଇବେ, ବାଘ ଆଇଲାଣି। ହେ ବାପା ମା, ଯୋଉ ଗାଈଟି ମୋ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ତା ଛୁଆଟା ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଲାଳ ଜର ହେଇ, ସେ ଗାଈ କ'ଣ ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା? ଭାବନ୍ତୁ ତ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ବାଘ ମାରିଦବ ବୋଲି, ସେ ଗାଈ କ'ଣ ପଳେଇବ? ଭାବନ୍ତୁ, ତା ଛୁଆକୁ ସେମିତି ଚାଟୁଥବ ସେ ଗାଈ, ମା ପରା ସେମିତି ଚାଟୁଥବ। ବାଘ ଆସିବ, ଆଗରେ ବସିବ ସାମନାରେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇ ଦବ 2 ଥର, ଜିଭକୁ ଓଠ ଚାରିପଟ ବୁଲେଇ ଆଣିକି ଚାଟିଦବ, କହିବ ଆଜି 2ଟା ଖାଦ୍ୟ। ଏଇଠି ଗାଈ କ'ଣ କହିବ ବାଘକୁ ଜାଣିଛ? ଏ ବାଘ, ଯଦି ଖାଇବା କଥା ମତେ ଆଗ ଖାଇଦେ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଯଦି ମୋ ଛୁଆ ଆଗରେ ମତେ କିଲିବିଲି କରିକି ଖାଉ, ଚିରିକି ଖାଉ, ମୋ ଛୁଆଟା ତ ଆଖି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଜାଣିନି, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଯଦି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ, ଏ ଲାଳ ଜର ଛୁଆଟାକୁ ତୁ ଚିରିକି ଏମିତି ଖାଇଦବୁ ନା, ମୋ ହୃଦୟଟା ଫାଟିଯିବ ରେ। ମତେ ଆଗ ଖା, ତାପରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଖାଇବୁ, ମନା କରୁନି, ତୁ ତ ଖାଇବୁ ନା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଏ ଗାଈଟି ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ଏ ଗୋମାତାଟି ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ତା ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ କ'ଣ? ମମତାର ଡୋରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, এইটা ହେଲା ମମତା, এইଟାକୁ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମମତା। ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ମମତାର ଡୋରିରେ। ଏ ଗର୍ଭବତୀ ହରିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ବାଘ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତା ଗର୍ଭରୁ ସେ ହରିଣ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ନଦୀ ବାଲିରେ ପଡ଼ିଲା ଛୁଆଟା, ଆଉ ହରିଣୀ ମାଟି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରରେ ପଡ଼ିକି ବାଜିକି ମରିଗଲା। ମାଟା ମରିଗଲା, ଛୁଆଟା ପଡ଼ିଛି ନଦୀ କୂଳରେ। ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ନଦୀ କୂଳରେ। ଭରତ ମୁନି ଚାହିଁଲେ, ଆରେ ମା ତ ମରିଗଲା, ଛୁଆଟା ନଦୀ କୂଳରେ, ଏଇ ଛୁଆଟାର କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ ଏଇ ଛୁଆର? ବାପା ମା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ପିତା ମାତା ହାତ, ବାପ ମାର ହାତ, ପିତା ମାତା ହାତ
ଯଦି ମସ୍ତକରେ ଥିବ ଯମଧର ବାରେ ରହି ପୁଅ ନ ଡରିବ। ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ গোবিন্দ জয় শ্রীরাধা গোবিন্দ নন্দর নন্দন প্রভু হে পরমানন্দ। ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ହାତ ଥାଏ ନା ବାପା ମା ସିଏ ଯମ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇଦବ ଆଜ୍ଞା। ଭରତ ମୁନି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଆସିକି ଖାଇଯିବେ ଛୁଆଟାକୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ମୁଁ। ବାପା ମା ଜୀବନ ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବା କି? ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ନେଇଯିବା କେମିତି? ଆମେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଛୁଆଟା ମରିଯିବ, ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ମୃଗ ଶିଶୁ ମରିଯିବ। ଭରତ ମୁନି ହାତ ବଢେଇ ଦି ହାତରେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଏ ହରିଣ ଛୁଆଟିକୁ ଟେକି ନେଲେ। ଖାଲି କଣ ଟେକି ନେଲେ କି ଆଜ୍ଞା, ଆଉଁସି ଦେଇକି ଧରିକି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଏଇ ହରିଣ ଛୁଆ ପ୍ରେମରେ ଲାଗିଲେ। ଯଦି ଲାଗିଲେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହରିଣ ଛୁଆ ପ୍ରେମରେ ପଡୁ 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 ଏତେ ମମତା ବଢିଗଲା ହରିଣ ଛୁଆ ପ୍ରତି, ଖାଲି ଦିନ ରାତି ତାରି କଥା ଭାବିଲେ, ତାରି କଥା ଭାବିଲେ, ତାରି କଥା ଭାବିଲେ, ଖାଲି ତ ଭାବି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଯାହା କଥା ଭାବୁଥିବେ, କଥାରେ କହନ୍ତି ପରା ମଲା ବେଳକୁ ସେଇଆ ହବ। କଣ ଭରତ ମୁନି ହରିଣ ହେଇଗଲେ କି ନା କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଭାବୁଥିଲେ ନା। ଆଜି ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦଉନି। ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ এইঠু আলোচনা আরম্ভ করিবা। নারায়ণ নারায়ণ শ্রীমন নারায়ণ 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 শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ। গুরু গোবিন্দায় নমঃ।